बलूगत की उम्र स्टार्ट होते ही आपको पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, जो कि एक आम नॉर्मल बिहेवियर है औरत का, क्योंकि इस माहवारी के जरिए ही एक औरत माँ बनती है। हार्मोन्स आपकी माहवारी को मेंटेन करते हैं, ये एक दूसरे के लिए बने होते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ माहवारी खत्म होना शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस को मेनोपॉज कहा जाता है। आमतौर पे जब आपको पूरा 1 साल पीरियड्स ना हो, आप बीमार भी ना हो, आप प्रेग्नेंट भी ना हो, तो इसका मतलब होता है कि आपको मेनोपॉज स्टार्ट हो गया है। उम्र के साथ साथ आपके अंदर जो हार्मोन्स हैं वो नेचुरली ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से आपकी ओवरीज एग्स भी नहीं बना पाती और ना ही पीरियड्स आपको आते हैं। अगर आते हैं तो वो कम या ज्यादा आते हैं। ऐसा आमतौर पे 40 साल के बाद होता है। यूएसए में इसकी एवरेज उम्र 51 साल है। आज की वीडियो में हम आपको इसके बारे में तमाम सिम्टम्स बताएंगे कि मेनोपॉज अगर आपको हो रहा है तो क्या निशानियां होती हैं। लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माई चैनल मदर्स गाइड। आप जब मेनोपॉज की फेज में दाखिल होती हैं तो आपको मुख्तलिफ चेंजेस का सामना करना पड़ता है। आपके जिस्म में बहुत सी तब्दीलियां होती हैं जिनको मॉनिटर किया जा सकता है और इन तब्दीलियों की बेसिस के ऊपर आप समझ जाती हैं कि आप मेनोपॉज की फेज में दाखिल हो चुकी हैं। अब हम उनके मेनोपॉज के सिम्टम्स की बात करेंगे, जो कि मुख्तलिफ हो सकती हैं, मुख्तलिफ एजेस में हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी नस्ल कौन सी है और आप कोई ऐसी ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल तो नहीं कर रही। लेकिन ओवरऑल जो सिम्टम्स होते हैं उनमें सबसे पहले ये होता है कि आपके जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, यानी कि कभी वो आते हैं, कभी वो नहीं आते, कभी वो ज्यादा देर के लिए आते हैं, कभी वो थोड़ी देर के लिए आते हैं, कभी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है और कभी बहुत कम ब्लीडिंग होती है। अगर आप कोई ऐसी दवाई नहीं खा रही जो कैंसर को ट्रीट करती है और आपके जो मेंसेस हैं वो इरेगुलर हो गए हैं, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि आप मेनोपॉज में दाखिल हो चुकी हैं। लेकिन अगर आपकी एज 40 से कम है और आपको ये मसला हो रहा है तो आप बेशक डॉक्टर को जाके चेक करवाइए कि क्या मसला हुआ है। दूसरी चीज होती है वेजाइनल ड्राइनेस, यानी कि जो आपके रहम का मुंह है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है और उसमें इचिंग स्टार्ट हो जाती है या अपने खामन से मिलते हुए वहाँ पे दर्द स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए आपको जेल बेस्ड लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपका ये मसला हल हो जाए। लेकिन ये भी निशानी होती है। वेजोमोटर सिम्टम्स, यानी कि हॉट फ्लैशेस या रात के टाइम पसीना आना, आपको एकदम से बहुत गर्मी लगेगी, आपका चेहरा रेड हो जाएगा, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी और आपको उसके बाद एकदम से बहुत सर्दी लगने लग जाएगी। तो इस तरह की जो फ्लैशेस होते हैं इनको वेजोमोटर कहा जाता है और ये भी निशानी होती है आपके मेनोपॉज की। उसके बाद मूड स्विंग्स, यानी कि आपका जो मिजाज है वो जब तब्दील हो जाता है, किसी बात पे आप बिला वजह की चिड़चिड़ी हो जाती हैं या आप डिप्रेस्ड हो जाती हैं या आपको एंजाइटी होने लग जाती है, तो ये इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर आपको डिप्रेशन एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए कि आपकी नॉर्मल लाइफ को अफेक्ट करने लग जाए, तो फिर आपको डॉक्टर के साथ मिलकर इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए ताकि आपके हालात बेहतर हो सके। उसके बाद स्लीप प्रॉब्लम्स, यानी कि आपको सोते वक्त एकदम से पसीना आ जाता है, आपकी नींद खुल जाती है और ये वेजोमोटर सिम्टम्स की वजह से होता है। लेकिन आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और इसको ट्रबल स्लीपिंग कहा जाता है और ये इंडिकेट करती है कि आप मेनोपॉज में दाखिल हो चुकी हैं। बॉडी चेंजेस, आपके बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं, स्किन आपकी ड्राई और पतली होना शुरू हो जाती है, वजन आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, स्पेशली पेट के एरिया से आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, वहाँ पे चर्बी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। वो मसल्स नहीं होते बल्कि वो एक फैट की लेयर होती है। अब आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि आप अपनी शेप को बरकरार रख सकें। आपको उसके लिए एक्सरसाइज की जरूरत होती है। आपको चलते फिरते जॉइंट्स में दर्द होने लग जाती है या आपके जॉइंट्स आवाजें देने लग जाते हैं, तो ये भी निशानी होती है कि आप मेनोपॉज में दाखिल हो रही हैं। ड्रॉप इन सेक्सुअल फंक्शन, यानी कि आपको अपने खामन से मिलने की चाहत कम हो जाती है। एक तो आपको उसमें दर्द हो सकती है, दूसरा वैसे ही आपके अंदर ऐसी तब्दीली आ जाती है कि आपका दिल नहीं करता ऐसा सब कुछ करने के लिए। लेकिन कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं कि जो ऐसे में बहुत ज्यादा एंजॉय करती हैं, क्योंकि उनको अब फिक्र नहीं होती कि वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी, इसलिए वो इस चीज को ज्यादा एंजॉय करती हैं। लेकिन ये भी एक निशानी होती है। फॉरगेटफुलनेस, यानी कि आपको कुछ चीजें भूलने लग जाती हैं, जैसे कुछ टिपिकल वर्ड्स वगैरह, या आप कोई चीज रख के कहीं भूल जाती हैं, तो इसका ताल्लुक भी मेनोपॉज से होता है। और अगर बहुत ज्यादा आप भूलने लग जाएं तो इसका ताल्लुक स्ट्रेस से भी हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा फील हो कि आप बहुत ही ज्यादा चीजें भूलने लग गई हैं तो फिर आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत होती है। बीइंग मोर ऑफन, यानी कि आपको अपने पेशाब के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, आपको खांसी के साथ यूरिन आ जाता है, आपको किसी झटके के साथ आ जाता है, या आपको फौरन से यूरिन करने
کے بعد دوبارہ سے فیلنگ آتی ہے یورین کی اور آپ کو یورینری ٹریکٹ انفیکشن بھی بار بار ہونے لگ جاتا ہے، تو یہ بھی نشانی ہوتی ہے مینوپاز کی۔ اس کے علاوہ کچھ سمٹمز مختلف نسلوں میں ہوتے ہیں، جیسے کہ اگر بلیک ویمن ہے تو اس میں مینوپاز کے جو سمٹمز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہاٹ فلیشز اور سلیپ پرابلم بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، ڈپریشن بھی زیادہ ہوتا ہے، جبکہ جو وائٹ ویمن ہوتی ہے اس میں نسبتاً یہ ساری نشانیاں کم ہوتی ہیں۔ اور ریسرچرز نے یہ بتایا ہے کہ یہ فرق ان کے لائف سٹائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب ارلی مینوپاز کیا ہوتا ہے؟ ارلی مینوپاز یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے جو مینوپاز ہے 45 ایئر سے پہلے سٹارٹ ہو جائے تو اس کو ارلی مینوپاز کہا جاتا ہے، اور اگر 40 ایئر سے پہلے ہو جائے تو اس کو پری میچور مینوپاز کہا جاتا ہے۔ لیکن ان کی نشانیاں سیم ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ کو 50s میں ہوتی ہیں یا نارمل ٹائم پہ جو مینوپاز ہوتا ہے اس میں ہوتی ہیں۔ اس میں کچھ فیکٹرز شامل ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کی ہسٹری میں اگر ارلی مینوپاز شامل ہے تو آپ کو بھی ہوگا، اگر آپ کے پیریڈز 11 سال سے پہلے آنا شروع ہو گئے تھے تو آپ کو مینوپاز بھی جلدی ہوگا، تو یہ ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی اووری کی ہیلتھ کے اوپر بھی چیز ڈپینڈ کرتی ہے۔ آپ کو ڈاکٹر کے پاس کب جانا چاہیے؟ اگر آپ کو لگے کہ یہ ہاٹ فلیشز اور یہ جو نیند کی انٹرپشن ہے اس سے آپ بیئر کر سک رہی ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا اگر آپ کو لگے کہ اگر آپ کا نہیں خاوند سے ملنے کا دل کرتا اور آپ کے خاوند کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بھی اٹس اوکے۔ لیکن اگر ان چیزوں میں مسئلہ ہو، جیسے کہ آپ کے خاوند کو آپ سے شکایت ہونے لگ جائے یا آپ کو یہ فیل ہونے لگ جائے کہ آپ کو بہت زیادہ ڈرائنس ہو رہی ہے نیچے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کریں اور اپنی ہارمونل تھراپی کروائیں تاکہ آپ کو جو یہ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں وہ کم ہو جائیں۔ اب کچھ سوالات بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ کچھ عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ اگر میں مینوپاز میں داخل ہو گئی ہوں تو کیا اب میں پریگننٹ ہو سکتی ہوں یا نہیں ہو سکتی؟ تو اس کا جو سمپل جواب ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب تک ٹرانزیشن سٹیٹ میں ہیں، یعنی کہ ابھی مینوپاز ہو رہا ہے، کمپلیٹ نہیں ہوا، یعنی کبھی مینسز آ رہے ہیں کبھی نہیں آ رہے، تب تک آپ کے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کنسیو کر سکیں، اور اگر آپ اس دوران ملتی ہیں تو آپ کو کانٹراسیپشن وغیرہ بھی یوز کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو 1 سال ہو گیا ہے پیریڈ نہ آئے ہوئے تو پھر آپ کے چانسز نہیں ہوتے۔ پھر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ مینوپاز کتنی دیر تک ہوتا ہے؟ تو عام طور پر جو نارمل رینج ہے وہ 5 سال ہے، لیکن کچھ لوگوں کو 10 سال تک بھی یہ نشانیاں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سائن ختم کب ہوتے ہیں؟ جب آپ کو 12 مہینے تک پیریڈز نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کا مینوپاز ہو چکا ہے اور آپ پوسٹ مینوپاز میں ہیں، اس میں آپ اپنی باقی عمر گزاریں گی، اور یہ سٹیج اب آپ کے لیے ڈینجرس ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں آپ کے ہارٹ ڈیزیز کے رسک بڑھ جاتے ہیں، آسٹیوپروسس یعنی کہ ہڈیوں کے بھرنے کی بیماری زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس میں آپ کو اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا پڑتا ہے، ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، ڈائٹ اپنی بہت سلیکٹیو لینی پڑتی ہے تاکہ آپ ان ساری پرابلمس کے ساتھ کوپ کر سکیں۔ تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، ہر عورت کو اس سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ اس سے اویئر ہوں تو پھر آپ کو مسئلے ذرا کم ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو یوزفل لگی ہوگی، اس کو ان بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو مینوپاز میں داخل ہو رہی ہیں یا ہونے والی ہیں، تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔